Salam alaikum, salut tout le monde, hey everyone. Donc, معكم votre biologie في la série de cours de biologie cellulaire concernant les étudiants de L1 biologie ou la SAV ou la science alimentaire. اللي يحب يفهم la biologie cellulaire يتبع معايا la vidéo تاع 2 mois راني عاودت وليت بلا série des vidéos. Désolée, compte vraiment chargé, la charge, les études, ainsi de suite. Donc, pour les étudiants de biomédical, avez la vidéo comme biomédical, SAV et biologie et sciences alimentaires. Premièrement, راح ندير définition de la cellule ou راح ندير récapitulation les derniers cours ou les cours précédentes. C'est quoi la biologie cellulaire? La biologie cellulaire est une science biologique qui étudie la cellule de point de vue structural et fonctionnel. وش معناها هذه الهضرة؟ معناها بيولوجيا الخلية هو عبارة عن مجال اللي يدرس الخلية من وجهة نظر الشكل اللي هي la structure ولا structural يعني شكلا et fonctionnel يعني وظيفة ولا الخدمة تاع لا سيلول. Petite histoire de la biologie cellulaire. Donc هذه كامل راح تشوفوا برك على هذا. Le terme cellule apparaît pour la première fois en 1665 par Robert Hooke. C'est un astronome ولا عالم فضاء et physicien anglais. Donc هذا Robert Hooke نهار اللي جا اكتشف لا سيلول هو أول من أطلق عليها اسم لا سيلول ولا الخلية عام 1656. Sens du premier principe de la théorie cellulaire. De quoi s'agit-il? عندنا tous les tissus végétaux ou animaux sont faits de petites unités يعني les cellules au moins une cellule. Veut dire quoi هذه الهضرة؟ veut dire نسيج que ce soit حيواني أو نباتي هو مكون من de petites unités veut dire des unités صغار ولا وحدات صغيرة اللي هي الخلية au moins une cellule. علاه une cellule كما تفكرتوا في لا فيديو بريسيدونت واش هضرت une cellule ولا une cellulaire ولا أحادي الخلية اللي هي لا بكتيري ولا مجموعة من الخلية اللي تشكل نسيج مجموعة من الأنسجة راح تشكل لنا عضو مجموعة من الأعضاء راح تشكل لنا ان سيستم ولا جهاز ومجموعة من الأجهزة راح تشكل لنا ان كور. دونك مجموعة من الخلايا راح تمد لنا ان تيسو اللي هو عبارة عن نسيج. دونك كما راكم تشوفوا سيلول مجموعة من الخلايا هذا ان تيسو ولا surface de la peau de grenouille. C'est quoi la grenouille? يعني ضفدع. نجوزو لأوتر chose. عندنا feuille ديلودي يعني petite plante aquatique. وش معناها aquatique؟ يعني مائية. هذه لا plante aquatique ولا لا plante المائية فيها مجموعة من الخلايا اللي يشكلوا ان تيسو ولا نسيج. Donc, on connaît près de 200 types différents de cellules dans le corps humain. يعني كاين كثر من 200 نوع تاع خلايا مخ جسم الإنسان. Chaque type remplit une fonction précise. يعني كل نوع راح يمدلنا خدمة معينة. Par exemple, les tissus ولا الخلايا ولا النسيج تاع البشرة اللي هما مجموعة من الخلايا تمدلنا نسيج. باغ اكزومبل الخلايا تاع البشرة ما راحش تمدلنا نفس الوظيفة تاع خلايا الكبد ولا الفوا. كل خلية عندها نوع معين عندها شكل معين وتمدلنا وظيفة معينة. Un être humain contient quelque chose comme 100 000 milliards de cellules يعني 10 à la puissance 14. Chacune de ces cellules assure une fonction où chacune de ces cellules est un être vivant. يعني ما ننساوش بلي الخلية هي وحدة بنائية حية عند كامل الكائنات الحية.
Récapitulation. Définition de la cellule. La cellule représente l'unité structurelle et fonctionnelle commune à l'organisation de tous les êtres vivants. On veut dire quoi? الخلية تمثل الوحدة البنائية والعملية ولا الوظيفية commune يعني المشتركة à l'organisation ولا l'organisation يعني التنظيمية عند كامل الكائنات الحية. La cellule est aussi la plus petite portion de matière vivante. Veut dire quoi? الخلية هي أصغر قطعة في la matière vivante ولا في المادة الحيوية ولا المادة الحية. qui puisse vivre isolée يعني تقدر تعيش وحدها كما وتقدر دير la reproduction ولا qui puisse se reproduise ولا دير الانقسام. Elle synthétisait l'ensemble de ses constituants يعني هي اللي تصنع الأعضاء الداخلية تاعها ولا les organites en utilisant les éléments de milieu extracellulaire يعني راح تجيب من برا les éléments وراح تصنع المكونات تاعها وحدها. Donc l'unité de vivant ولا وش معناها الوحدة الحية. La cellule de tous les êtres vivants sont très semblables les unes par rapport aux autres. وش معناها الخلايا راح تكون متشابهة بشكل كبير من واحدة الأخرى. Au niveau microscopique, il n'y a que très peu de différence entre les espèces. Donc c'est quoi une espèce? Une espèce, c'est des ensembles des individus différentes. يعني espèce هو نوع مختلف. يعني في الميكروسكوب ولا في المجهر راح يكون شوية اختلاف ما بين نوع إلى آخر. بصح تبقى كاينة سيلول تبقى كاينة نفس المكونات راح يكون اختلاف ضئيل كيما نشوفوا عند عند لا سيلول فيجيتال راح يكون عندها شكل هندسي. Par contre, عند la cellule animale راح يكون شكلها هكا وخلاص. Donc, le fonctionnement des cellules change peu d'une espèce d'autre. Par exemple, الخلية راح تكون مختلفة من نوع إلى آخر. مثلا الخلايا تاع البكتيريا ما ننساوش بلي لا بكتيريا سي دي بروكاريوت ولا بدائية النواة تكون انيسيلولار يعني وحيدة الخلية يعني الخلية هي عبارة عن جسم للبكتيريا. Par contre عند الإنسان مجموعة من الخلايا تشكل لنا نسيج ولا ان تيسو. مجموعة من الأنسجة تمدلنا un organe. Donc l'organe هو اللي راح يسيرنا la fonction. Veut dire que من عند espèce ولا نوع الآخر يختلف دور الخلية ويختلف نوع الخلية. Donc niveau d'organisation de vivant عندنا atome اللي هي الذرة. مجموعة من الذرات يمدونا دي موليكول اللي هما الجزيئات. مجموعة من الجزيئات يمدونا ماكرو موليكول ولا موليكول كبيرة ولا جزيئة كبيرة. دونك ماكرو موليكول كبيرة عليها راح تكون أورغانيت. وش معناها أورغانيت؟ يعني عضية. دونك عضيات يمدونا الخلية. نعرفوا كامل بلي الخلية تتكون من مجموعة من العضيات ولا la cellule c'est ولا contient des organites ولا فيها مجموعة من les organites اللي هما العضيات. donc ensemble des cellules يمدنا un tissu. ensemble des tissus يمدنا organes. les organes راح يشكلونا un système ولا جهاز. الجهاز يمدنا l'organisme ولا العضوية. Donc, attention, capable يمدلكم في l'examen question. Par exemple, يقولكم إملاء الفراغات يمدلكم la cellule 3 points contient quoi? Ensemble des cellules et donc يمدلكم la cellule تقولوا بلي contient des organites. L'ensemble des cellules يمدلنا un tissu. L'ensemble des tissus يمدلنا un organe. Des organes يمدلنا un système. Un système يمدلنا
l'organisme tout simplement. Diversité des organismes. Donc les êtres vivants راهم مقسومين en deux ولا كيما درت لكم la dernière fois معليش نفكركم عندنا les prokaryotes ou les eucaryotes. C'est quoi les prokaryotes? C'est des individus ولا c'est des organismes unicellulaires ولا وحيدة الخلية اللي هما les eubactéries ولا les archébactéries. C'est quoi les eubactéries? Les eubactéries c'est des bactéries traditionnelles ولا les bactéries العادية اللي كيما تعرفوهم كامل البكتيريا الضارة أو النافعة. Les archébactéries, c'est quoi les archébactéries? C'est des bactéries qui supportent ولا qui peuvent vivre dans des conditions extrêmes. C'est quoi les conditions extrêmes? C'est des conditions par exemple pH طالع درجة حرارة عالية يعني البكتيريا اللي يقدروا يتأقلموا مع الظروف المعيشية الصعبة. Les eucaryotes veut dire quoi؟ قلنا معناها حقيقي. Caryon veut dire نواة يعني حقيقية النواة اللي هما les protistes اللي هما عبارة عن كائنات وحيدة الخلية بصح حقيقية النواة. les mycètes اللي هما les fongies ولا les champignons. donc les végétaux اللي كيما تعرفوهم كامل النباتات et les animaux اللي هما الحيوانات بلا ما ننساو l'être vivant اللي ينتمي les animaux. عندنا autre catégorie اللي هما les eucaryotes اللي نشوفوهم ان شاء الله la prochaine fois اللي هما les virus. donc هذه la vidéo récapitulation اللي واش درنا la dernière fois. j'espère تكونوا فهمتوا. j'espère فادتكم. de toute façon ما تنساوش ديروا لي abonner وديروا جيم لا فيديو اللي عجبتكم وتبارطاجوها مع لي زامي تاعكم. et bon courage. Little do you know how I'm breaking